guys, it's me, Rihanna. Nga pala guys, nandito tayo sa Roblox Brookhaven. Tara guys, mag-grocery muna tayo. Tara, let's go! I'm just letting you change. Now you're running out of time. Nice job. Daddy, why is there some boxes golden and some black? Ayan guys, magpa-check na tayo ng or i-order natin to yung mga gina-grocery natin guys. Let's go! Ayan na guys! Tara na guys! Saan ko pala pinarking yung ano ko, sakyanan ko. Saan na ba yun? Teka lang guys ha, kasi nawala yung sakyan ko. Teka lang guys ha. Wait lang. Ayan na guys. Mag-swimming muna tayo guys. Uy, ang lamig! Haha! Tara guys, dito tayo sa may sikreto. Diba guys? Lolo. Tara guys, uwi na tayo sa bahay ko.
Teka lang guys ha, iayos ko muna kasi stuck tayo dito. Ayan na guys, hindi na tayo na-stuck guys. Tara na guys. Dito yung bahay ko guys. Lapit mo mga katropa. Ikaw, Ayan guys. Tara na sa ano guys. Sunday. Alam, Monday bukas may exam pa kami bukas. Hello, tulog na tayo guys. Matulog ka na. Oy. Mi 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 mi. Mi 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 mi. Mi 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 mi. Mi 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 mi. Mi 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 mi. Mi 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 mi. Mi 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 mi. Mi 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 mi. Mi 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 mi. Mi 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 mi. Mi 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 mi. Ah. Uy, madaling araw na guys. Kasi ano eh. Ay, hindi madaling araw. Gabi pa lang pero AM na yan guys. 1 AM kaya let's go na sa school. Baka malate tayo. First day of school pa naman tayo kasi transparent tayo sa school ngayon. Tara guys, let's go. Chine-check ko lang yung loob guys. Baka hindi ko na-lock kasi guys. Ay, na-lock ko pala. Tara na guys, let's go. Dito ko lang muna tatapusin yung video guys ha. Subscribe pala, sorry. Subscribe for part 2, like and subscribe pala, sorry guys. Puro ako mali. Like and subscribe for part 2 guys. Bye-bye!